toujours 5e année primaire, page 17. صفحة 17 اللي يهضر على le verbe de la phrase. Le verbe de la phrase. D'accord? On va voir ensemble. هنا قال لك que fait la gazelle. Donc le verbe de la phrase, que fait la gazelle. هنا معطينا une image de la gazelle, d'accord? Regardez ici. La première image, la gazelle, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est l'action que fait la gazelle? واش راح يدير? Que fait يعني واش راح تدير. Donc la gazelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit de l'eau du ruisseau. Elle boit l'eau du ruisseau. Donc la gazelle boit l'eau du ruisseau. Donc واش هو الفعل اللي راح تقوم به? C'est boit. Boit, c'est le verbe, هو الفعل. D'accord? Deuxième image, on regarde, donc elle se nourrit de feuilles d'arbres. Donc que fait la gazelle? Elle se nourrit. Donc l'action, le verbe que fait, l'action que fait la gazelle, واش راح دير la gazelle? Se nourrit. Donc se nourrit هو le verbe. هنا ندير لنا un tableau, داير لنا بلي le verbe conjugué boit ou l'infinitif c'est boire. Qu'est-ce que ça veut dire conjugué? Conjugué من يكون داخل في جملة. D'accord, le verbe boire اللي راه في l'infinitif ندخله في جمله كيما هنا لا غازيل بوا ونصرفه. هذا نعيطوا له le verbe conjugué. Ça veut dire راه داخل في جمله مصرف. l'infinitif راه بدون تصريف يعني ما راهش داخل مع un sujet. Donc boire l'infinitif conjugué c'est boire. وهنا se nourrir l'infinitif وهنا le verbe se nourrir. Donc نروحوا نشوفوا مع بعض انا واش كتبت عندي. Le verbe comme toujours le même exemple, la gazelle boit l'eau du ruisseau. Que fait la gazelle? Elle boit. Que fait la gazelle? Elle boit. Donc le verbe, c'est quoi le verbe? Est un mot qui exprime un état, un procès ou un devenir. Donc l'état, par exemple, on dit la gazelle est blessée. هنا راني نعطي في l'état في حالة la gazelle. D'accord? Ou là un procès ou là une action, la gazelle boit l'eau. هنا راهي يدير في حركة. D'accord? وقال لك le verbe est le noyau de la phrase verbale. هو صح تاع الجملة الفعلية. جملة فعلية بدون فعل ما هيش جملة فعلية. D'accord? Il peut être à l'infinitif comme il peut être conjugué. يكون في l'infinitif يعني بدون تصريف ويكون conjugué يعني مصرف داخل في جملة. كما أنا باللي il y a 3 groupes في les verbes. عندنا le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Le premier groupe, les verbes du premier groupe se terminent par ER. Qui gouli, wesh huwa le verbe du premier groupe, on gouli huwa le verbe qui se termine par ER. Qui m'a mangé. Manger. Il est à l'infinitif. Le verbe manger, il est à l'infinitif. Il se termine par ER. Donc c'est un verbe du premier groupe. Qui ne sert pas par exemple في البريزون في بلاصه او ار نقلعوها من بعد نديروا ان شاء الله هاد الدروس او اس او او ان اس او زد او ان تي. نروحوا لي فيرب دو دوزيام جروب se termine par ir كيما finir. finir c'est un verbe du deuxième groupe. علاه باسكو يكمل بالاي ار. لو كان نصرفوه هنا راه في الانفينيتيف بصح سي اون فو لو كونجوغي في بلاصه اي ار ندير اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. Les verbes du troisième groupe se terminent par war ou les re ou les ir. Donc, premier groupe, er. Deuxième groupe, ir. Troisième groupe, war, re, ir. Anna qui m'a pouvoir, qui m'a lire, qui m'a sortir. تقولوا لي كيف deuxième groupe ir و troisième groupe ir. هنا أنا باش نقول لكم لازم تديروا i2s وكاع كاين الناس اللي ما تعرفش نحفظوهم. Par exemple les verbes du troisième groupe اللي تستعملوهم نتوما بزاف تاع 5e année سنة خامسة على حسب النيفو تاعكم عندكم sortir et partir. هادو يكملوا بالاي ار بصح سي دي فيرب دو troisième groupe بصح كيما finir, se nourrir, grandir, réfléchir, choisir, rougir, pétrir, applaudir. هادو كاع لي فيرب دو deuxième groupe. شوفوا كيفاش نعرف كونجوغي كيفاش نعرف نخرج l'infinitif. Par exemple, la gazelle se nourrit d'herbe. هذا c'est un verbe. الفيرب وين يجي دائما يجي après le sujet. احنا السوجي قريناه فهمتها لكم باللي يجي un nom commun كيما هنا لا غازيل ولا يجي un nom propre كيما نبيلة ولا يجي un pronom personnel كيما je ولا tu ولا يعني ضمير.
direct mor هادو mor sujet واش يجيني le verbe donc le verbe وين يكون après le sujet كي نصيب السوجي تاعي ديريكتومون نصيب لو فيرب دونك سو نوري هذا سي ان فيرب كونجوغي مصرف انا سو نوري باش يكمل اي تي نعرف باللي الانفينيتيف تاعه سي اي ار كي نشوف اي تي سي اي ار داكوغ دونك نقلع اي تي وندير سو نوغير هذا الانفينيتيف تاعو داكوغ دوزيام اكزامبل elle mange des fruits هذا mange, le verbe اللي جاي après le sujet elle, c'est un verbe conjugué. راه يكمل بال e. Donc l'infinitif عندي عندي يا er, يا er, يا يا واحد من هادو 4. انا هنايا e وينها اللي قريبه ما نطيقش ندير er, ما نطيقش ندير ما نطيقش ندير war. er, er. راكم تشوفوا ولا وا باغ اكزومبل وار داكوغ تقربوا دونك هنا مونج سي لو فيرب كونجوغي لانفينيتيف تاعو في بلاصه او ندير او ار اللي هو مونجي فوالا لانفينيتيف دو سو فيرب نديروا هذا المثال مع بعض قال لك كومبليت لي فراز avec les verbes suivants serre grimpe puis dans leur infinitif Ozo, le singe sur les branches d'arbres. Donc, grimpe. باش نشوفوا l'infinitif de grimpe. شقلنا راه يكمل بال e. Donc, هنا c'est grimper. E-R. C'est l'infinitif du verbe grimpe. Avec sa petite main, il serre une banane. Donc, l'infinitif, c'est serrer. E-R تقرأ et grimper, serrer. وما تتقلقوش ما يعطوكمش دي فيرب صحاب يعطوكم دي فيرب اللي باغ اكزومبل فيهم او تاع الانفينيتيف تاع بروميي جروب ولا يعطيك تاع دوزيام جروب داكوغ وهذا الاكثريه ما نخدموش بهم هادو بزاف دونك فوالا